गुण बखाणिबी उपमा दीता तुम्हें की उपमा देवी गुणातीत बके गुण बखाणिबी অসীম সসীম হই আশা ধরা পরে 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 আপনে আচরি ধর্ম শিখা পরে শিখা পরে সেই নর তলে বড় পুরুষ উত্তম সেই নর তলে বড় পুরুষ উত্তম সেই নর ধরাতলে হরে দুঃখ জনম জনম ধরাতলে বিকারি জনে বারুয়া কুড়া বিকুটি বিকারি জনে বারুয়া কুড়া বিকুটি বিকারি জনে বারু কুড়ারে কুল দেল হই অনুকূলা কুড়ারে আদি অকুড়ারে কুল দেল হই অনুকূলা কুড়ারে কুল দেল হই অনুকূলা দেখাই দিল দেখাই দিল আগত আসিবা পথ দেখাই দিল বংশীবা পড়িবা পথ দেখাই দিল বলিবা পড়িবা পথ বংশীবা পড়িবা পথ দেখাই দিল বলিবা পড়িবা পথ শিখাই দিল শিখাই দিল শিখাই দিল বড় তারণ মন্ত্র শিখাই দিল বড় তারণ মন্ত্র শিখাই বড় তারণ মন্ত্র শিখাই দিল বড় তারণ মন্ত্র শিখাই দিল শিখাই দিল শিখাই বড় তারণ মন্ত্র শিখাই দিল মরণ তারণ মন্ত্র শিখাই দিল হে মরণ তারণ মন্ত্র শিখাই দিল তুম করুণা স্বরূপ কিয়ে বাবু জীব তোমার হরি বলা তুম করুণা স্বরূপ কিয়ে বাবু জীব তোমার আচরণ কিয়ে বুঝাইবা
অচল হইছি বিথি তোমারি মানি রে সাচা তোমারি বাণী রে চাই সব পিয়াবে যজনা যজনা দেখাই সব পিয়াবো যজনা দেখাই রয়েছি ভাবে অমৃতর বিধান রয়েছি ভাবে অমৃতর রয়েছি ভাবে অমৃতর বিধান রয়েছি নাহি দুঃখ নাহি সুখ নাহি আউ ভয় নাহি দুঃখ নাহি দুঃখ নাহি সুখ নাহি আউ ভয় নাহি দুঃখ ললিতি মানব আজি শান্তি করা ভয় ললিতি মানব ললিতি মানব আজি শান্তি করা ভয় ললিতি মানব আজি শান্তি করা ভয় বজাই দিল হে বজাই দিল হে পঞ্চতন্ত্র বজাই দিল হে বজাই দিল হে বজাই দিল হে বজাই জীবনর পঞ্চতন্ত্র বজাই দিল হে বজাই দিল হে বজাই বজাই দিল হে প্রেম ভরে বিশ্বচল বজাই দিল হে প্রেম ভরে বিশ্বচল বজাই দিল হে বজাই বজাই দিল হে বজাই প্রেম ভরে বিশ্বচল বজাই দিল হে প্রেম ভরে বিশ্বচল প্রেম ভরে বিশ্বচল বজাই দিল হে প্রেম ভরে বিশ্ব জলা মজাই দিল হে প্রেম ভরে বিশ্ব জলা মজাই দিল হে দাদা জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার শ্রদ্ধা ভূপেন্দ্র ভাই তো ভূপেন্দ্র নাୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବେଦାଙ୍କର ବିରଚିତ এই କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଅଧୁରୁ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ନାୟକ ହିମାଚରଣ ଦାସ ପାରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान संतोष कुमार सुरंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर कृष्ण लंका प्रोफेसर हृदयरंजन त्रिपाठी एभଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖି ନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଆଉ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ
ମାଇତିଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତି ବର୍ଷିଆ ନୀତିକ ଦେବତା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ, ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନୂତନ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତି ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଭବାନୀଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଭବାନୀଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତି। ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମ୍ମାନୀୟ ବସ୍ତିଆଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଆଉ ଏ କ୍ରାଇସିସ୍ ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ପରେ ବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭବାନୀଦା ଜଏନ୍ କଲେ ସେ ଆଉ ଜୟଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ପରମ ଦୟାଲ ଶିଶି ଠାକୁର, ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗତ ଜନନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିଶି ବଡ हेलो ଆସିଗଲେ। हेलो हेलो ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଦାଦା। ଦାଦା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦାଦା, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦାଦା ମାଇଦା ଜଏନ୍ କଲେଣି? ହଁ ମୁଁ ଆଉ କଟିଗଲେଣି, ମୁଁ କଟିଗଲି। ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଭବାନୀଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତି। ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦାଦା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। जय गुरु जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। वंदे विभु जगन्नाथम विश्वमैत्री विधायकम विश्वसेव्यं परात्मनं कैवल्यानंददायकम भद्रतं भद्र कल्याणी श्रद्धा मेधा सरस्वती लोकानाम अन्नदाता ते महालक्ष्मी नमस्तुते। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर हाथ मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार श्रीचल अनंत कोटि प्रणाम। आज पवित्र प्रभाती सत्संग वरेण्य परिचालक परम श्रद्धेय श्री श्री ठाकुर पुत्र पवित्र पांजाधारी श्रीयुक्त देवेंद्रनाथ दोलई भाई उपस्थित, श्री श्री ठाकुर पुत्र पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, प्राणर गुरु भ्राता मातृमंडली समस्त को मोर हार्दिक जय गुरु प्रीति शुभेच्छा एवं प्रणाम। आज शंख ध्वनि बाणी प्रार्थना बाणी पाठ भजन कीर्तन माध्यम तथा इष्टार्घ प्रणाम प्रदान करी सत्संग आयोजक जो आयोजन कर गुरु भाई समस्त सार्विक मंगल कामना करुछि। समस्ते खुशी रे रुहंतु, आनंद रे रुहंतु एवं सर्वोपरि इष्ट को मथारे बहन करी जीवन को सार्थक कर तुलंतु। यहाँ इष्ट श्री श्री ठाकुर श्रीचरण मोर एकांत प्रार्थना। मोर परम सौभाग्य चांदोल भली यही प्रभाती सत्संग रे इष्ट प्रसंग करने सुजोग मते देइछंती परम श्रद्धेय देवेंद्र दोली भाई। से जेतेबेले मते कहती मु बहुत थर आसी एठू, से जेतेबेले मते कहती इष्ट प्रसंग करबा पई मु अनेक समय भावे जे मना तो करी हबनी, इष्ट प्रसंग तो करबा को पड़िबो, कहबा को पड़िबो, सुनबा को पड़िबो। ए कहबा कहबा भितर से ताको लीला को आमे अनुभव करबू, किंतु ताको अभिव्यक्त करबा पई जो साधना जो ज्ञान दरकार
ଅନୁଭୂତି ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ ନ କରି ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ନିଜ ମନରେ ଅପରାଧ ବୋଧ ହୁଏ। ଚାନ୍ଦଳ ଭଳି ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଠି ବହୁ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାନ୍ଦୋଳରେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ସେ ଗୋଟେ ନିଆରା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଏଠି ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଲିଙ୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିଧା କୁଣ୍ଠାବୋଧ ମୁଁ କରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ତୁମେ ହିଁ କୁହେଇ ଦିଅ ତୁମର ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, এই ଭାବନା ନେଇକି ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଏ। ତଥାପି ମନରେ ବହୁତ ଭୟ ଆସେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ବା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯିଏ ଯେମିତି କହୁନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ନିଜ ଭଳି ନେବେ, କ୍ଷମା କରିବେ। এই ଦୀର୍ଘ ଦିନ କଲେଜ ଜୀବନରୁ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ମୋର ଘଟିଥିଲା। এই ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାକିରି କଲି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲି, କ'ଣ କଲି, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଲି ଯେତିକି ମୋର ନିଜ ଅନୁସାରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏନି। ସମସ୍ତେ ତାର ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଭବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଭୂତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମ ସାଧନା ବଳରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରକଟ କରିବୁ। ସେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। ଯାର ପାତ୍ର ଯେତିକି, ସେ ସେତିକି ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇ ବୁଝାଯାଏ, ଏ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, many are called, few are chosen। ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଆସିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ଆସିବେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର କଥା କହିବେ, ଶୁଣିବେ। ତା ଭିତରେ ବହୁ କମ ଲୋକ ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବପେକ୍ଷା ବଡ଼ ସୁବିଧା ହଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ରୂପ ଧରିକି ଆମ ଭଳି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅବଧାରଣା, ତାଙ୍କ ରୂପ ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଅବଧାରଣା ନେଇକି ଆମେ ଚାଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି, ଆମ ଭଳି ହସନ୍ତି, ଆମ ଭଳି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷ ତନୁ ଧାରଣ କରି ମଣିଷ ରୂପ ଧରି ମଣିଷ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅତୀତ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁ, କେତେ ନାଟକ, କେତେ ଅଭିନୟ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା, ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ ବି କରନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେ ନିରାକାର ଯେତେବେଳେ ସାକାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭଳି ଭାବୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହାଉଜାରମ୍ୟାନ, ଆମେରିକାର ହାଉଜାରମ୍ୟାନ, ସେ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓସେନ୍ ଇନ୍ ଦି ଟି କପ୍, ଓସେନ୍ ଇନ୍ ଟି କପ୍। ସେ ବହିଟା ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବହି। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେରିକାରେ ସେ ଆସିକି ଠାକୁର ପାଖରେ ରହିଲେ, ବହୁତ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ।
से थरे गोटे कथा कही जे मु ठाकुर को मने है मु ठाकुर को बहुत कम बुझिली हेनेरी जहा बुझी हेनेरी जहा बुझिला 15 दिन भीतर रही मासे भीतर रही मु ठाकुर को पाखे रही मुही बुझी पारिनी ए प्रसंग उपरे मु आसीबी जेतेबेले रामकृष्ण परमहंस देव आसीथिले सेतेबेले कवि रवींद्रनाथ ठाकुर ईश्वरचंद्र विद्यासागर एवं विभिन्न व्यक्ति महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर इत्यादि बहुत बड़ बड़ ज्ञानी गुणी सब थिले रामकृष्ण परमहंस देव प्रत्येक दिन माँ को लेकर कहती माँ को तोर स्वरूपटा प्रकटित करबा पई तोर दया कृपा प्राप्त करबा पई करुणा प्राप्त पई ए जो असहाय मनुष्य से असहाय मनुष्य पाखे तोर कथा कही तोर सहित संयुक्त करी मनुष्य को तार दुख दूर करबा पई आसीथिली मु ए छोट आधार मु आसीथिली किंतु मो पाखु केही आसंती नहीं तो दिने हृदराम को कहते कि मनुष्य तो आसनी आसती से किए आसे पुओ चाकरी किए निजर कथा कहवाई आसे एमती सब आसती तो कहले है तो डेली लोक सब आसती मामू तुम पाखे तो बसती कहला साला ये सब अपया अपया माने एम सब निज निजर आसती आ पड़े जाती भालो लोक तो हमारे कैसे एलो ना दिन से पार्टी कर गंगा कूल छिड़ा हो पार्टी कर कहते मागो मत मनीष दे ठाकुर मध्य जो प्रारंभिक समय से पद्मा नदी कूल कहते अपेक्षा करते मनीष आसो मो पाख दारिद्रता थिला अभाव थिला किंतु से मनीष के अपेक्षा करती जो दिन कई आसेनी दुख कर कहते आज केही एलो ना आमार काछे ए होचंती पुरुषोत्तम कर व्यथा एवं वेदना से चाहूले मनीष से चाहूले जो अमृतर वार्ता मु नहीं आसी मनीष पाखे परिवेशन करी मनीष सुखी हब समृद्ध हब एवं भगवान को लेकिन से लीला कर मोहरी माध्यम से मेसेजटा नहीं आसी किंतु आसिले बहुत कम ठाकुर रामकृष्ण समय रामकृष्ण अंतिम अवस्था गलारे कैंसर आ खाई पारना कथा कही पारना बिछणार उठी पारना तो समस्ते कहले किसी लोक जे महेंद्रलाल सरकार बोली जड़े बहुत बड़ चिकित्सक अच्छा डक जाऊ पाखु पठेले जड़े लोक को जड़े आम गुरु भाई आम बादल से जाकि पहुँचले डाक्तर पाखे तो कहले आज्ञा मुझी ठाकुर रामकृष्ण देह असुस्थ आपन को नेबाई आसी आप दयाके चिकित्सा करंतु से हसिले कहले कि तुम मानकर अवनति से तो गोटे आड़पागला से तो तार माने लुगा भी खसी जाऊँगी केते गोटे पागल बद्ध पागल ताकू ठाकुर सजाइछ देखी से गोटे आड़ा पाला जमाइछ तुम मानकर गाल ना थापड़ मारे को मान चापुड़ा मारे को मत बहुत इच्छा हुए तेणु से कहले से जहाँ भी हो आप चलतु दया के देखिए आप समस्ते पठे रोगमुक्त कर दिंतु कहला चल जो आसी जाऊँ चल जा चल जाई पहुँचले रामकृष्ण परमहंस देवी उठी ही पारती नहीं एत असुस्थ कथा भी कही पारती नहीं जिमती से पहुँचले उठी बसिले सीधा ही बसीगले कहले डाक्तर बाबू तुम्हें आसीच मोर रोग निश्चय तुम्हें भल करदेव
ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବସିଛି ତୁମ ପାଇଁ, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଠୁ ଏ ଆହୁରି ମନଟା ଘୃଣାରେ ଆହୁରି ଟିକେ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଘୃଣା ଭାବଟା ସେଟା ମୁହଁଟା ବିକୃତ କରି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବେଶକୁ। ଦେଖିଲେ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ସେଇଠୁ ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆଗେ ଥାପଡ଼ ମାରିବେ ନା ଆଗେ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? আশ্চর্য হয়ে গেলে, কলে কেমতি? কলে আপনার থাপ, আপনি তো ডাক্তার, আপন জনে ডাক্তার, আপন জনে দেবতা, আপনার থাপড়টাই বি চিকিৎসা। আশ্চর্য হয়ে গলে যে মু তো কাহাকি কহিনি, মোর মনর রাগটা তো মু কহিনি কাহাকি, ইয়ে কেমতি জানিলে? স্তব্ধ হয়ে ছিড়া হয়ে, কি গো ডাক্তার বাবু, আমাকে একটু ভালো করে দাও। যে স্বয়ং পুরুষোত্তম, যে স্বয়ং পুরুষোত্তম ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାକୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ଦେବ ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯାର ଆଗମନ, ସେ ବିନୟ ସହିତ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଦେବତା, ମଣିଷର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଥାପଟା ବି ମାନେ ଚାପୁଡାଟା ବି আমার পক্ষে অমৃত তুল্য। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଅନେଇ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ নম্রতা, আর ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଜାମିତ୍ୟରେ ସେ ଅଭିଭୂତ ହେଇ ପଡିଲେ। କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୁଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିବି? ଆପଣ ଯଦି ନ ଚାହାନ୍ତି, ଦୟା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଔଷଧର କାମ କରିପାରିବନି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ନର ରୂପେ ନାରାୟଣ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ମଣିଷ ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱରୂପଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଲୀଳୈବ ଦ୍ୱିବିଧାତସ୍ୟ ବାସ୍ତବୀ ବ୍ୟବହାରିକି ବାସ୍ତବୀ ତତ୍ସଂବେଦ୍ୟା ଜୀବାନାଂ ବ୍ୟବହାରିକି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟା ପ୍ରକଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ବହୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡେ। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ, କିଶୋରୀ ମୋହନ, ସତ୍ୟଦତ୍ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଜେ ଯାଚିକିରି। ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଛି, ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି ଦାନୀ ବୋଲି। ହରିଦ୍ରାମକୁ କହିଲେ, ଚଲନାରେ একবার ବିଦ୍ୟାସାଗরের কাছে যাই। କହିଲା, ବିଦ୍ୟାସାଗର ପୁରା ନାସ୍ତିକ, ସେ କିଛି ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଲା, ସେ ନ ମାନୁ, ମୁଁ ତ ମାନିବି ତାକୁ, ମୋର ଦେଖିତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଏତେ ଖୁସି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, କି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, তুমি তোর বিদ্যার জাহাজ, মা অশেষ দয়া যে ତୁମ ସହିତ ମତେ ତୋର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇଲି। ବିଦ୍ୟାସାଗର କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୁଁ ତ କିଛି ଭଗବାନ ମାନେ ନା, ମୁଁ ନାସ୍ତିକ। କହିଲେ, তোমার ভগবান মানা দরকার নেই। ঠাকুর তাকে বলছেন, তোমার ভগবান মানা দরকার নেই, তুমি একটা বিদ্যার জাহাজ, জ্ঞানের সমুদ্র, তোমার দর্শন করে আমি ধন্য হলাম। যাইছিলে যে দর্শন দেই যদি সে মুগ্ধ ହୁଏ, ମୋ କଥା ଟିକେ, ୟାର କଥା ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ମୋ କଥା ଟିକେ ସେ ଯଦି କୁହେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଏଇ ଆଶାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି, many are called, few are chosen। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଥରେ ଦୁଲାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଇଛି। ଦୁଲାଲ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର SS ପ୍ରସାଦ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇଏରେ, ଦେଓଘରେ। ସେମାନେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବସିଛନ୍ତି।
ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଶିଶି ବରଦା ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ 2-3 ଜଣ ଥିଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଉଠିଗଲେ, ବିମର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ জয় গুরু করলি, দাদা আমি এসেছি। বলে এসেছ? ভবানী, সময়টা অনেক খারাপ চলছে। অর্থাৎ সেତେବେଳେ 2 ভাগ হয়ে গলে। গোটিଏ ভাগ বরদাକୁ মানিলে ନାହିଁ। বরদা যে আচার্যদেব, বরদাକୁ যে ঠাকুর তাঙ্কর পদরে অভিষিক্ত କରିଛନ୍ତି, এইটা মানলেনি। এবং মানলেনি কোଉମାନେ না, ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ, ବ୍ୟାରିଷ୍ଟାର ଆଉ ଡକ୍ଟର, ପ୍ରଫେସର, ଗୋଟେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପଳେଇ ଚାଲିଗଲେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବରଦାର କାହିଁକି ପୂଜା ହବ, ମାଙ୍କର କାହିଁକି ରଖିବ, ଏମିତି ଭାବିକି ସେମାନେ ପଳେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ନାମ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଲି ପଢୁଛୁ ଯାହା ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ବଙ୍ଗ ମଗଧ ପରିକଳ୍ପନା। ସେଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ କଲେଜରେ ପଢିଥିଲି ତାହାରି ପାଖରେ ସେଟା ହେଇଥିଲା। ବହୁତ କେତେ ବିଘା ଜମି, କେତେ 100 ବିଘା ଜମି କିଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ସଡିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜମି କିଣା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ନେଇନେଲେ। ଠାକୁର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ এই বঙ্গ মগধ মানে বଙ୍ଗলা এবং বিহার, তাহারি বর্ডারে গোটে বিরাট পরিকল্পনা হব। সেটি গোটে সৎসঙ্গ কলোনি হব, বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণা হব, কৃষি সাহিত্য উপরে বিভিন্ন ঠাকুরଙ୍କ পরিকল্পনা গুড়াক সেটি প্রয়োগ করা ଯିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ସେଠି ଜମି କିଣିଥିଲେ ଗିଜନିରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ସେଥିରେ ଛୋଡ଼ଦା ବି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦଳ ପାର୍ଟି ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ କାଟି ପଡିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଅସମାପ୍ତ ରହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଭାଗ ହେଲା, 1961 ମସିହାର କଥା କହୁଛି, ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ମଣିଷ ଆସିବେ, ଅସଂଖ୍ୟ ସହାୟ ମଣିଷ ଆସିଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ପରିବାର, ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ପୁରାପୁରି ନୂଆ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବିବ୍ରତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, শিশি বরদাକୁ কহନ୍ତି বড় খোকা, অনেক মানুষ আসবে রে, ওদের অন্ন সংস্থান করতে হবে, কি করা যায়। তেଣু ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, এই বঙ্গ মগধ ପରିକଳ୍ପନା। ଆଉ ଏଥିରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରয়োଜନ। এই 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବ। ଆଉ ସେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ହାଉଜାରମାନ ଯେ କହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ ବୁଝିନି, ସେ କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରয়োଜନ, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଖାଲି ଖାଲି ମଣିଷ ଆସିବେ, ମଣିଷ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର, କେମିତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବି, ଟଙ୍କାର ଦରକାର। ବହି ସେଟା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡାକ ବହି କେମିତି ଛପା ହବ, ଖାଲି ଟଙ୍କା ଠାକୁର ହଉଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଯାଜନ କରୁଛି, କହୁଛେ ତୁମର ଠାକୁର ତ କଣ ଡେଲି ପଇସା ନିଅନ୍ତି, କଣ ଇଷ୍ଟଭିତ୍ତି ଡେଲି କଣ ଟଙ୍କା ଦଉଛ, ତ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦବ, ସେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ନେବେ? ତ ସେ ତ ଏତେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଦେଇତେ ହବ। ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଆମେ ଠାକୁର ଆମ ପାଖରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଭିତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଚାହିଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ କଥା ଆମେ ପଢୁ, ଅଶ୍ଵିନୀ ବିଶ୍ୱାସ, ବୀରୁ ରାୟ, ଏମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କହିଲେ ଟଙ୍କା, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଇ ଟଙ୍କା ଯଦି ଇଷ୍ଟଭିତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଭୁଲ, ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟା ସେଇଠି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ବି କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦଉଛୁ, ସେଇ ଭୁଲଟା ହିଁ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଏଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କଲା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଣ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଆମେ ଭାବୁ ଠାକୁର ଆମ ପାଖରୁ ଡେଲି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଫେର ମଝିରେ କହିଲେ ଯୋଗ ଅର୍ଘ କର 5 ଟଙ୍କା କରି।
कहला ठाकुर खाली पैसा नौଛନ୍ତି लोक मानक ପାଇଁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ। ठाकुर को दिने कहले जे तुमरा जाऊ तुम्हें जहाँ कहना कहीं तुम्हें मत जेते बदनाम कहना कहीं तुम मान को बचेवा इष्टभूति सस्ते छड़ा मो पाखे परम पिता कौन सी विधान दी ना अर्थात तुम्हें सेटा बंचीबा तुम्हारी बंचीबा मुझे करिछि मो पई नुहे मु तो भिखारी भिक्षा करबा मु जन्मी तुम टंकारे मु बंचीबा जन्मी कथाटा कही जो मु कहली हजार मान से व्यस्त हो पड़े ठाकुर टंका आसो कौन केमती टंका आसो से व्यस्त हो पड़े भाविले मु अमेरिका जीवी अमेरिका जाइकरी से धनी लोक अच्छा टंका मागिक जाइक तो सही समय गोटे बही जो ओशन इन द टी कप सेटा को से प्रिंट करने जाइए अमेरिका हार्वर्ड ब्रदर्स आपण मैंने समस्ते जानछन यूजिन एक्समैन बोली जन थिले तांको पाखरे पहुँचले से कहले मुझे प्रिंट करेंगे नहीं तो से बहुत अनुरोध कले जिते से पढ़िले बहीटा से खुशी होकर कहले मुझे को प्रिंट करी एवं जिते से प्रिंट कर सारी से मुग्ध हो जाती जे कहले मुझे ठाकुर को देखा जीवी ठाकुर को देखा जीवी आई विराट धनी विराट ख्याति संपन्न व्यक्तित्व आम जो राधा कृष्णन थे डॉक्टर राधा कृष्णन तांकर से बंधु आउ केनेडी बंधु जेते सब बड़ बड़ माने राजनीतिज्ञ अमेरिकार तांकर बंधु तांकर बहुत माने हाथ थिला हाई हैंड थिला तो आसिक जो पहुँचले ठाकुर जो पहुँचले से कोलकाता स्वागत करागला तापर ट्रेन जो रुकुची जो छिड़ा हुए सेठी लोक मैंने माड़ लेके जाती से जनार्दन मुखर्जी अन्य विशिष्ट व्यक्ति मैंने आने को सी कहली ये कि भारत वर्ष जो मनीष को सम्मान देवाई मनीष को आह्वान करने एत सब आयोजन जो ठाकुर पाखे पहुँचले ठाकुर ताको देखिक आश्चर्य अनेई रही खाली आ ये भी अनेई रही कि व्यक्तित्व कि सौंदर्य कि आकर्षणीय कि कंठस्थ दुई जन को अनेई मुग्ध हो गले एक्समैन रहिले 7 दिन आसी ठाकुर कहला 7 दिन तुम्हें रह मो पाखे मोर मन अच्छे जमी ते देखी मोर रसगोल्ला खाइबा इच्छा अच्छे ठाकुर एत खुशी हो गले कहला ठाकुर मोर बहुत प्रश्न आ बहीटा पढ़ली मुझे दर्शन करने मोर बहुत कम जो 7 दिन रही मोर केते गुड़ा प्रश्न अच्छे मत कहे कहले तू खाई आसब जाओ तुम्हें खाई आसब जाए तापर आलोचना चलला दीर्घ समय धरी ठाकुर देखिले कि परिवेश मनीष मान पाखे खाइबार नहीं रहीबार सुविधा नहीं अथच केवल प्रेम केवल विमुग्धता केवल कर्म पागल केवल इष्ट प्रेम माने मुग्ध हो गले से परिवेश रे भाविले मुझे जिते बड़े समय पाइबी मझिरे मझिरे आसबि ठाकुर को कहले ठाकुर आम तो बहुत व्यस्त मुझे बड़े समय पाइबी आसबि आपण पाखे रही सानिध्य रही फोटो बहुत उठेले फोटो गुड़ा नहीं जी अमेरिका नहीं जी दीक्षा नेले ठाकुर को कहले ठाकुर गोटे $100 गोटे नोट देकरी प्रणाम कले जीवार समय जिते बड़े आसला से कहले ठाकुर मुझे रही पार्बी गोटे नवेदन कला कि आपन जो भावादर्श आपन जो परिकल्पना एटा जदि विश्व छड़े दि जाए केते जे मनुष्यर कल्याण हो ठीक नहीं किंतु मु तो देखुची पैसा ही नहीं आपण पाखे पैसार बहुत अभाव ए लोक गुड़ा जो मैंने रही सारा दिन गोटे ओली खाऊँ मुझे देखुची किंतु तथापि मुहरे हस तो कि जादू जानी जादूटा जदि समग्र विश्व ये परिवेश सृष्टि कर विश्व हसी उठब तेणु मोर गोटे अनुरोध आपण को मु किछि देवा को चाहे खाली मु देबेनी ता सहित मोर बंधु अच्छा जो डॉक्टर राधा कृष्णन ताको भी मु कहबी मोर बहुत सांग अच्छा अमेरिका रे कैनेडी मोर सांग तेणु समस्त को कहले बहुत पैसा आसब आप जो खाली व्यस्त होती रही आप खाली कहतु प्रोजेक्ट गुड़ाक मु पैसा देवी ठाकुर अनेई रहिले कहले
तोर कथारे मु मुग्ध हेली किंतु मोर पर पैसा दरकार निश्चित भाव में अच्छी किंतु मु खुशी हेबी मोर ए आदर्श को लेकिन तू अमेरिका रे पहुंचबू मोर कथा कहबू आ गोटे कथा प्रत्येक सप्ताह मत गोटे चिठी दबू जे तुम्हें सुखरे अच्छ आनंद अच्छ ये मो बड़ उपहार मुझे बहुत खुशी हेबी आउ हाउजार में से भावुंट जे ठाकुर ये जो विराट प्रोजेक्ट कर 40 कोटी टंकार प्रोजेक्ट ये तो दे दी था नेले नहीं बहुत दुख है कहले कि है हाउजार में मनटा भांगी पड़ा कहले ठाकुर एत बड़ प्रोजेक्ट केमती हम से जाचुला नेले नहीं ठाकुर नहीं रही एक्समैन पछक अनाती आ दुई जनकर आखि छल छल से बुझी जो जो से विदाय नहीं हाउजार मैन को कहते आज मु पृथ्वी रे बहुत कथा जानी बहुत इतिहास पढ़ी किंतु गोटे मनीष मुझे देखिली ये केवल मनीष चाहे जहाँ पाखे केवल प्रेम ही अच्छी केवल स्नेह ममता केवल प्रेम आउ ए भली मनीष आसब कि ना जाने ना मन हुए जीशु तांकु देखी मु जीशुंकर कथा मोर मन पड़ा जीशु को तो मु देखी नहीं किंतु वास्तविक जीवंत जीशुर दर्शन कर मु जाऊँ हाउजार मैन को कहले हाउजार मैन जिते बड़े जदि कौन प्रयोजन हुए वो द्वार खोला ही रहा समय तो अतिक्रांत हो मन समय जहाँ गोटे छोट घटना मोर व्यक्तव्य शेष कर हाउजार मैन भाविले जे अमेरिका जीवी ये तो हाथ रू छाड़गला अमेरिका जीवी अमेरिका रे तो पैसार बहुत अभाव किसी संग्रह करके आनबी ठाकुर प्रोजेक्ट जो कथा कहली बंग मध जो मगध प्रोजेक्ट जो पर हाथ रू चलीगला विराट प्रोजेक्ट असंख्य मनीष आसवे से थई था भिकारी करें से निजे चाष करेंगे गवेषणा करेंगे विद्यालय हम विराट कॉलोनी हम एमती प्रोजेक्ट नहीं कि ठाकुर बसती तेणु कहला ये प्रोजेक्ट ठाकुर तो पैसा नेबे नहीं मु संग्रह कर आनबी जाकि जो पहुँचले देखले कहीं कथार रेस्पंड कले से डॉलर कथा बुझती धर्मर कथा बुझती भाभी किसी भी है विमर्श मन फेरी आसिक पहुँचले जर्मनी रे फ्लाइट चेंज ये हम चेंज हम हठात गोटे लोक सागर देखा दुई बस ये जाकि गप आरंभ करदे ठाकुर कथा हेनरी विराट धनी विराट व्यवसायी यूरोप तार विराट व्यवसाय अच्छे तो से जो जानले कहले आपको जी मुझे जाजन करे ताहले ये बहुत पैसा देव से मुग्ध हो कहला या कथा शुणी कहला सन्ध्या बेले मोर क्वार्टर बसा को जीव आम आलोचना हबू भल लगुच शुणे ये इंडिया आसले नहीं अब से रहीगले 3 दिन फ्लाइट जो फ्लाइट रे टिकेट होता टिकेट कैंसल कले जिते जा पहुँचले सन्ध्या बेले या देखिक अकथ भाषा गाली देला अभद्र भाषा गाली देला एत गाली देला जे आश्चर्य होगले लोकटा केमती एत भल था मत गाली दौची से जो थिला सेक्रेटरी से कहला ये सन्ध्या बेले ये निजे आसबे एमती गाली दिखती आज्ञा आटा अभ्यास तेणु आम भी कहीं जाऊनु आमर ये सकाल को आप आसबे ठीक है सका जो पहुँचीगला कहले अरे से हाउजार मैंने आस 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 पूरा भल मनीषटे हो ठाकुर कथा शुणिला 3 दिन पर कहला ठीक अच्छे मुझे जीवी चलो मु तुमको पैसा दे कहला किसी पैसा दरकार कहला पैसा जो मु शुणिली मु देवी किंतु मु निजे देखी ये खुशी हो गल जाओ निजे जीव तो जा पहुँचला पर जा ठाकुर पार्ला बस ये बसी खबर जाइए जा पहुँची गले ठाकुर तक देखिले मुग्ध हो गले से ठाकुर को देखी किसी कथा कही पारुनी हठात कहला ठाकुर मु आसी मासे रही कहला खूबी भालो कि आनंद खाली खुशी रे गदगद हो जाती जो परिवेश से देखला से तो विराट धनी तार विराट व्यवसाय यूरोप रे टंका पैसा प्राचुर्यता तो से देखला लोक मान को देखिक भाविला ये एते कथा एते सुंदर किंतु पैसार अभाव रे हाउजार मैन जोटा कहूला
ତାକୁ ବହୁତ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି, ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ଠାକୁରକୁ ଆସିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଲା ଯେ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାର ବିଜନେସ ବେପାରରେ। ଆଉ ହାଉଜାର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ଡେଲି କଥା ହଉଛି, ଦୀକ୍ଷା ବି ନା ପଇସାର କଥା ନା। ଠାକୁର କହିଲେ ନା ଇଏ ତ ପଇସାର କଥା କହୁନି, ସେ ଖାଲି ପଇସା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲାନି। ଆସିଲା ଟେଲିଗ୍ରାମ, କହିଲା ଯା, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଗଲା, ଆଉ କି ପଇସା ଦବ, ଏ ତ ପଳେଇବ। ସେଠୁ କହିଲା ମୋ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୁଁ ଯିବି। ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଠାକୁର ପାଖରେ ଆସିକି କହିଲେ ଠାକୁର ରହିପାରୁନି, ମୁଁ ଯିବି, ପୁଣି ଆସିବି ଠାକୁର। ଏମିତି ବହୁତ ବିନୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି କହିଲା ଠାକୁର ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କହିଲା କି ନା ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବହୁ ପଇସା ଦରକାର, ଆପଣ ପଇସାକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ, ମାନେ ମୁଠେ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି ସାରା ଦିନରେ। ଠାକୁର ମତେ ସୁନା କରିଦେବି, ଆପଣ କେତେ ପଇସା ଦରକାର ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋର ବହୁତ ପଇସା ଠାକୁର। ଆଉ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରେ। ଠାକୁର କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ତୁ ଯାଉଛୁ, ଯାଇକିରି ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ମତେ ଡେଲି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେବୁ ଯେ ତୁ ଭଲ ଅଛୁ। ନା ଠାକୁର ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଆଣିବି, ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇବି ହେଲିକପ୍ଟର, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ନେଇଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦମଦମ, ସେଠୁ ନେଇଯିବି। କହିଲା ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁନା, ମୁଁ ତ ମଥାରେ ବସିକି, ମତେ ମଥାରେ ନେଇକିରି ଆମେରିକା ଯା, ମୋର କଥା କହିବୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା କି ଜାଣୁ, ତୁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେବୁ ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ସେ ଚିଠିଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ତୁ ଭଲରେ ଅଛୁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ବିରାଟ ସମ୍ପଦ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନା। କାନ୍ଦି ପକେଇ କହିଲା ଠାକୁର ମୁଁ କି ଅଭାଗା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିଲେନି। ଠାକୁର କହିଲା ଆମର কিছু চাই না, আমি তোমাকে চাই। ଯାଇଛନ୍ତି, ଏରୋପ୍ଲେନ ଛାଡ଼ିବ ଦମଦମରେ, ଯୋଉ ମୁଁ ବୁଝିନି ବୋଲି ହାଉଜାର ମାନେ କହିଥିଲେ, ସେଠୁ ହାଉଜାର ମ୍ୟାନ ସେ ସ୍ପିଡରେ ଚଢିଛନ୍ତି, ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଘୁରି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ହାଉଜାର ମ୍ୟାନ ଶୁଣ একটা କଥା, ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛି, ତଥାପି ତୁ ମୋର ଯୋଉ ଉପକାର କରିଛୁ ରେ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ହାଉଜାର ମାନେ ଭାବୁଛି ଏବେ ବି କହିବ ଯେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି, ସେ ଖାଲି ସେଇଟା ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ସେ ଦବ। କହିଲା ଦେଖ, ସ୍ଥାନ ବେଳେ ମୋର ମା ବାପା ପିତୃହାରା ମାତୃହାରା ହେଲି, ଭିକ ମାଗିଲି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେବି, ଏଇ ଭାବନାରେ ଏଇ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କଲି। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା, ଅସଂଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି। ଭାବିଥିଲି ମତେ ସବୁ ଦବ, ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କିଣିପାରିବି, ଏଇ ଭାବନାରେ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବଢିଲା, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି, ଅସହାୟ ହେଇଗଲା। ମୋ ସମ୍ପଦ କିଏ ନେଇ ନେବ, କୋଉ ଦିନ ଯଦି ଚାଲିଯାଇ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାବେ ମଦ ପିଏ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଠାକୁର ପାଖରେ ବୁଝିଲି, ଆଜି ମୋର ସେ ମରିବାର ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ମରୋନା ମାରୋନା ପାର ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। ମୁଁ ବୁଝିଲି ସଂସାରେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କଥା ବୁଝିବେ, ମୁଁ ଅସହାୟ ନୁହେଁ, ଯାକୁ ମୋର ମନର କଥା କହିପାରିବି। ତେଣୁ ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉପହାର ଦେଲୁ, ଆଉ ଏତିକି କହିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ହାଉଜାର ମାନ ସେଠି ଛିଡା ହେଇକି କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବୁଝିନି ଠାକୁରକୁ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଠାକୁର ଅର୍ଥ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ବୁଝିଲି। ହେନେରି ଯୋଉଟା ବୁଝିଲା ମାସେ ରହିକିରି, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ବୁଝିପାରିଲିନି ଠାକୁର କିଏ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଠାକୁର ମଣିଷର କାଙ୍ଗା, ସେ ମଣିଷ ସମ୍ପଦ ଚାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ତାହାରି ଭିତର ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢି ଉଠେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବି ଭାବିକିରି ଆସିକି କହିଲେ, ହେନେରି ଯାହା ବୁଝିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେବେ ବି ବିବ୍ରତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ସରିଗଲା ଯେ ଠାକୁର ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ହିଁ, ସେ ମଣିଷ ସମ୍ପଦ ଚାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ମହାଜୀବନ, ସେ ମହାଜୀବନକୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ବି, ସେମାନେ ବି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିଛି ବୋଲି,
কিন্তু সেই মহাজীবন কু বুঝি নাই। তুমি যে শ্রীহরি, তুমি নারায়ণ, তুমি না বোঝালে বোঝে কোন জন। রহস্য পুরুষোত্তমস্য দেবান জানন্তি কৃত মনুষ্য। দাদা, সময় হয়ে আসছি। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରୀତି ଏବଂ শুভেচ্ছা। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ମାଣି ଶଙ୍କର ମାଇତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ many are called but few are chosen। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକିରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ ତ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାବଳୀ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ସେ ଅସୁନିନି ଟିକପ ର ଯୋଉ କଥା ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଅସୁନିନି ଟିକପ, ଆଉ ସେଇ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇକିରି ସେଇ ୟୁଜେନିକ୍ ଏକ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର କଥା, ଆଉ ହେନରୀ ଫୋର୍ଡଙ୍କର କଥା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା, ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା, ଆଉ ଏସବୁ କଥା ନେଇ ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ମାଇତି ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ପାଇଁ କାମନ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଧାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ଆପଣ ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋର ଶେଷ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭାତା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭାତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିନୟ ଭାଇ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିନୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। হে সুন্দর তুমি অপূর্ব ঈশ্বর, অপরূপ প্রিয়তম। হে সুন্দর তুমি অপূর্ব ঈশ্বর, অপরূপ প্রিয়তম। তুমরি দয়ারে লভিছি তুমকু, তুমরি দয়ারে লভিছি তুমকু, তুমে মজিব জীবন। সুন্দর তুমি অপূর্ব ঈশ্বর, অপরূপ প্রিয়তম। তুম পরি এতে দয়াময় ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ। ପ୍ରେମର ଡରିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଶିଦିନ ଝୁରେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ନିଶିଦିନ ଝୁରେ। ଅମୃତର ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଥିବି ସଦା, ତୁମଠାରେ ଦେଇ ମନ। ଅମୃତର ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଥିବି ସଦା, ତୁମଠାରେ ଦେଇ ମନ। ତୁମରି ଦୟାରେ ଲଭିଛି ତୁମକୁ, ତୁମରି ଦୟାରେ ଲଭିଛି ତୁମକୁ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ। ହେ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଅପୂର୍ବ ଈଶ୍ୱର, ଅପରୂପ ପ୍ରିୟତମ। କାହିଁ କେତେ ଦିନ ଏ ବନ୍ଧନ, ଯୋଡ଼ି ଅଛି ତୁମ ସାଥେ ପ୍ରାଣ।
ପାଇଛି ମୁଁ ତୁମରି ପରଶ ଭୁଲିବିନି ତୁମ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ভুলিবিনি তুম স্নেহ প্রেম জনমে জনমে তুমরি বন্ধনে রহিথাও মোর মন জনমে জনমে তুমরি বন্ধনে রহিথাও মোর মন তুমরি দয়ারে লভিছি তুমকু তুমে মো জীবন হে সুন্দর তুমি অপূর্ব ঈশ্বর অপরূপ প্রিয়তম হে সুন্দর তুমি অপূর্ব ঈশ্বর অপরূপ প্রিয়তম বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वन्दे आर्य पितॄन् वन्दे मातृवर्गान् वन्दे अहं कृष्टिदैवतम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जयगुरु समस्त को जयगुरु राजकुमार जयगुरु समस्त को जयगुरु जयगुरु सुमति माँ जयगुरु कविता माँ गुरु सरस्वती माँ जय गुरु पंकज भाई जय गुरु जय गुरु प्राणकृष्ण भाई जय गुरु प्रणोदा उर्मी माँ समस्त को जय गुरु सबाई के फाइनल जय गुरु समस्त को जय गुरु संजय भाई जय गुरु सुशील भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु त्रिलोचन भाई जय गुरु त्रिलोचन भाई जय गुरु समस्त दादा भाई नाम जय गुरु कपलाई जय गुरु समस्त को जय गुरु फाइनल
ଜୟଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଦଳେ ଭାଇ ମୋର ହଠାତ୍ ଜୟଗୁରୁ ବାବା, ନେଟ୍ ନେଟ୍ଟା ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନରେ ୱାଇଫାଇ ଦେଇକି କଲି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଭଲ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟିକେ ହେଲା ସିନା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା ନେଟ୍ ଚାଲିଗଲା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ, ହଉ ବାବା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ।